Naam. Assalamu alaikum. Wakomori mjuna harma ulimwengu kamili. Marenge mazoea dunga zengao za wana wakomori wajuanda mabadilio. Alimsalimuni. Rifanya msafara watuka mfuvi ukauka mle zaidi ukari renge hawa atari wasuli komori. Rijer kesino wa komori watabi hao rike wadzima ridailie wana wa Komori heni mbabani walio wakiharuma usahilifu wa maisha inshallah. Sha rahare jaka ya rirenge ihawa ujahunu ripua ya majournalisti wa hatu mziono wahoji haku wala swa dizama waziri wawambi ukayanga wananyasi wambao mabeja wala ulaya ujahunu waje wafanye mwendo wa amani wonsi pia wamba inundensi hao ngwajujwa huja harmwensi hao waje wa manifest riwasili badara haja alhamdulillah relewa message koyo kaya hakika Mwenyezi Mungu wa Komori wasawelewe message hatu na ndu shindari hime ridailie za haki zao mwana mkomori badara wasili karja jojua rije riseo pareni o watino karambo wa Komori karija arinjia o bien sûr harmwemi jibal na mbali ze region re wambia ukarija na ngari sina haja nanyi rijer ke wazima ili ridaiz haki zao wana wa Komori hemba vanu wajiunda hao narisidiwa zoka ya wanuza haki zinu kajakanti za mwana mkomori ule Komori bae shazi ndeze haki za mwana mkomori hemba vanu wajiunda hao ukaya ngasina wanazioni wasomao Senegali, gasina wanazioni walio Maroko, wao pia wangadhulumi wao ze bursu za hao. Wao pia zanoizo pia ngo harmodhulumifu. Ije wakati yokae shababi mkomori ya hime ya dailie mongoni mwa avenir ya ansi ya shababi. Shanga mwonewe za haja ukaya rahare jaka ya risihonziani wakadimia zila wazijuao wapanga nizopangwa ili maudu ritiseho pareni ridailie mwana mkomari shaizo pia msirenge ukaya ritsorenga mvio rijahunu watinoka karja twali ya habari zo pia la kuli hali rijua hokemana ya jadaraja yokaya mwana mkomari hakahunu harimpira hata wadore mwamabikuume na shenda 20 jana mwana mkomari wa diaspora wamba na rihauwe rionekar joshinda rihauwendo alhamdulillah ngamjo mwenda aeroport mwarenga Goma na Fijo na Hayasa ili waje wadailie emburu ya Komori iheju enfaida ngamwonao badara riwaswili yokaya ngari juao ngariona ni hao wanrotohindu si wanadamu rilo harmwe diaspora ne majumbari aminio kaya ngariona hunu kabati mndu wa serikali kati mwizi ujokange na jumba kati mndu ka ola mndu yaka hakarmwe diaspora unge harmwe diaspora ngufono fuha katulala ukasi ujwa 3h du matin rende mwazini orejei shaze malizila kartuka ngari hansi za wana hatu rewa za ulaya shangari pano fuha ili ribehe ze malizila harmwensi haru sinde mawaziri wa hansi sinde wafaume sinde madepite wa hensi ukaensi nunge wasulio habaraka za Mungu na sisi diaspora rikadamiziwa kiasi otosha ukanga mjuao hata hotokari jitamke leo ridai yokaya leo rijwe richague mru ya ladhimu rimrume yende ya riwakili karturi hiziwa risasaniwa baada wajua ukaya huenda mwanadamu ilo harmwe diaspora uo mwanadamu ujuelewa ifaliki ya Komori abidi waswili sha rijari waswili yokaya badara haja emigala ya kaziwa ngambishi hao ya ukaya aribala ramba rijer ngarjori manifeste shakarja sahonzi yani shangar fanyo siasa siti wandu wa siasa si mashababi wa Komori rahaja ritanganyene mashababi aminyo kangwa kozao okaenzi nungiona mashababi wa juu harangubala shababi mkombozi nwazaza hatu wa mzaze wenze rumbi wadailia ze kanuni za Komori hata
sana kazi shinda za wasuli bahano leo mmono kaya si uja hunu hama shughuli na sakara izo tinde zaribe ha Komori shari jar sanganyihe ne mashababi wa Komori walio Komori ili ridailie ense hatu ike hausawa na mafikiano inshallah izo nde zaribe habana siti mafujari siti wandu wapeo okahini mwanadamu anzo atoezi ya igozisha mvu nyuona ukaubala mamercenary mwabanda wabiri barini wapaswa aruli wabiri si ritso hoja heni rizifanyao sitso jamari mwambianuka ngari jao ngari fanyono fulani ranzisha wandu fulani riwambio kangarjo Komori bahiri ridunguze nozila hatari wasuliva karna ujwari fanyono watinukaya ridunguze sharia za haki rija badara haja ngari njamo mijini hatu alhamdulillah heli ukangari juwa barilo banu harmwe mabango ya hatura ya wahe diaspora wanzu arikadamize ritirongowe wangu watimwenda wabwe mabango ya hatu wafanya zano zao ala kuli hali kejaja yoka ya leo mwana Mkomori ya tsoreno yanushi tsohendo hata daraja amanda yenu ala kuli hali rinja harmwe mijia hatu riwambi ya ze tartibu zauka ngasi wanduka ya garanzao risao mabareni rihabili mkonsi mhoyo wa mjini koni heli karangula ya rafanya habari zinu sitoheni rizifanya uzotoka no shahidi okasingar amini oka ngariste hiyo si watu adabu rinji harumu mjiwe koni shahidi wa mwenye sabilis on wazima nwaze wa hatu wanuna kubaliane imana rambanga si koni au imana rambanga si mji fulani balangabo mfaume bala yatawalia ukangavo mndu wa shefu wa mji ngavo mndu wa mera ngavo emze koye utsungula ukawando waze omze ori mhoji rimwambie maoneo ya hatu kasiti wandu wapeu si wandu rajuhanza jerke wadzima ri shemeza rione zetabu nziro ziliyo harma emasiwa yanu rione karjo shinda ribadili alhamdulillah mze wa harijibu rione mze wa saa mze wa vile ndoko harambio kaya na mkeradhi ba harambi ya tarehe yoka poroja wafuma wandu yotsi ndeso ya hatu okasikarja dumania wajawani hemizinga Komori on ebenge rimentene yoka ya ihondi hora paro wa Komori yoka rijer kensi rambe programu ya hatu yoka ya siku fulani ngarombo Mwenyezi Mungu risihe onziani ili ridailie mwana Mkomori yasike mtu anara mbale hata bana ebenge mwima mziro wajiri okajana mwono wana nyasi wasio shindonisha dauvenisha mbwani wakahanza wambie wazaza hatu zetabu nziro wazenshiyo wakahanza wambie wazaza hatu heli ya maisha maziro yaliyo wadubilo havo warengwa handongo nziro za tuladhimu vengenga riparao wananyasi wafungulwa au wapange zepirizo bakanga mwisiyo kabu mkaurengwa wananyasi mwensi havo kaiza nozarive hapa nazijore jedingoni haramu gari aminiyo kabeshwa mzima de habaki nge hai ngujua jitamka ngujua paro wa Komori ili zanora dhumani arangulaya risoma bareni rida ile mwana Mkomori ekanga nyina toro wa moyo kaka mtonzo wa Komori wadoro ngowa ngari jo dunga sino wa Komori rija okezo ndeze haki za hao kamno jo mrengo wa Komori mwakadamize ono mwarenge wandu watohim mwehensi vanu mtoro madabata ke mwana Mkomori kana paro subuti ya laiye ya mikati heli rika ulari jwa rizamba hata kazjabadili rijanga sinda sino wa Komori vanu watino tobo adabu watino ka ritongola mrushaya shaho jimlifu hatu heze tabu nziro ziliyo emaisha maziro on omsomo wana nyasi joka wenje abangwanga bila harmaze bahari za dunia wende wefaiho on hata itsasa hata mbaindio ula mduka tuna mendu ya hala no mavuste sharia rijoka mngamwonoka ya juzir sodungwa gege hamasiwezi no boezi walo hunwe bao zembuzi no baza za dhabu za famiza hatu kwa tushinda wa wadunga wende warenga legari la hatu warenga sema amala za hatu wamenyele gari la hatu ono izoti nozo kaya ngarjoka ujwango kama izori zive nafasi ala kuli hali no abondo abidi wabirle wakazi wa Komori ala kuli hali evenge wakati ujoka shababi ya tusomhono yamboka ya narida ilienzi haadabu na heshima ukarika wakati abanga si wakati ukajana shababi ya kaudai yote yabo pareni
jana shababia kabda yauta mro karti wakati weheliyo shangasi wakati yokaya ze fikra za hatu zime zibasawe komori wenge hata mpaka ndavo ngamjoni kwa nasho hangu waeleze haule na uraji. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum. Donc aujourd'hui on fait cette conférence car d'une part il y a deux de nos frères qui ont été arrêtés pour rien. Ils ont juste été voir certaines personnes, savoir comment ils vivent. Et par rapport à ce qu'ils vivent, c'est insupportable pour nous déjà. Nous, on est là, ça fait quelques jours qu'on est ici et on voit ce qu'ils vivent et c'est vraiment insupportable. On voit des personnes qui n'arrivent même pas à trouver à manger et on voit qu'il n'y a pas de poulet, c'est un truc de base. La viande, c'est un truc de base. Du riz, c'est un truc de base aux Comores. C'est ce qu'on mange le plus. Matin, midi, soir, on mange du riz. Et on trouve pas. On n'a pas d'électricité. Il y a des jours où il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Nous, si on est venu aujourd'hui ici, aux Comores, c'est surtout pour aider les Comoriens, aider notre famille. Parce que nous, on a nos grands-mères ici, on a nos mères ici, on a nos tontons, on a des frères, on a des sœurs. On est vraiment venus ici pour vous aider. Et que nous aussi, vous nous aidez. Parce que nous, on veut un développement. On veut qu'il y ait du changement au niveau du Comore. On est là vraiment pour ça. Pas pour de la guerre ou quoi. On n'est pas venu pour ça. On est vraiment venu pour un changement au niveau de Comores. Montrer à tout l'international qu'on est là pour du changement, de l'aide. Même on a besoin de l'aide de l'international, de tout le monde. Parce que là, vraiment, c'est pas convenable. On vit pas. On dirait qu'on est dans une prison. Franchement, moi, depuis que je suis là, on dirait dans une prison. On n'arrive pas vraiment à sortir. Avant le Comore, si on se rappelle bien, nos enfants, ils s'amusaient. On pouvait les laisser dehors. On ne sait même pas où ils sont, mais on était rassurés. Aujourd'hui, on ne peut pas les laisser dehors. Ils veulent jouer, non, tu restes à la maison. Ils sont en prison, nos enfants. Ils doivent rester à la maison, alors que non, on doit être libre. Mais là, ils sont tout le temps à la maison parce qu'on a peur de quoi? Qu'ils se fassent violer, qu'ils se fassent tuer. Comme vous avez pu voir, ici, maintenant, c'est ça. Hein. C'est devenu... Pourtant, le Comore, c'est pas ça. Nous, on a toujours... Tout le monde sait. Tous ceux qui sont venus au Comore, nous, les je viens, comme on nous appelle, on était toujours contents. On vient tout le temps, tout heureux et tout. Mais là, depuis quelques années, c'est vraiment pas la même chose. Même, j'ai par exemple ma fille. Hein, quand je lui dis, viens, on va au Comore, avant, elle était contente. Aujourd'hui, je lui dis, viens, on va au Comore. Elle dit, non, on va toute seule. Hein. Moi, je viens pas. Je lui dis même 2 semaines. Elle me dit, non, je viens pas. Je ne reste pas là-bas. Là-bas, il n'y a rien et tout. Alors qu'avant, nos enfants, quand on disait, viens, on va au Comore, oui, on va en vacances et tout, on va s'amuser et tout. Là, aujourd'hui, non. Pourquoi? Il n'y a pas de route. S'ils sont malades, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas les amener à l'hôpital. On a peur par rapport à ça. Il n'y a pas de vrais médecins. Pourtant, on a des grands médecins comoriens. Mais ils sont partis où? À l'étranger. Ils sont partis à l'étranger. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est qu'ils reviennent ici, qu'il y a du changement, que nos hôpitaux soient tous, tous changés par rapport à ça, que quand on vient, on voit que c'est propre, qu'on n'a pas peur qu'on voit des personnes malades par terre, même pas dans des matelas, dans des lits ou quoi, c'est vraiment par terre. Donc moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est surtout que tout le monde sache comment on vit aux Comores. C'est vraiment la misère, la prison. Et là, aujourd'hui, on ne veut pas de prison. On veut la liberté. On veut du changement. Donc, on a besoin de vous tous que vous veniez ce vendredi à montrer, trouver une solution tous ensemble. Il n'y a pas que Mabédia qui doit trouver une solution. Ce n'est pas ça qu'on veut. C'est que tout le Comore, tout le monde soit là, donne des idées, trouve qu'est-ce qu'on peut faire comme changement et tout, pour que ça change. C'est tout ce qu'on vous demande aujourd'hui. On n'est pas là pour se battre entre nous ou quoi. Non, aujourd'hui, on est tous des Comoriens. Que ce soit Ikoni, Moroni, Fumbuni, Beni, vraiment tous, on est tous pareils. On est tous des Comoriens. Aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est les villages, tel village. Non, au contraire, on est tous Comoriens. Que ce soit, ils sont en France,
à Dubaï, au Sénégal, un peu partout, on est tous là. Vraiment, les Comoriens, ils sont partout dans le monde entier. Vraiment partout dans le monde entier. Donc, je vous demande de vous réveiller, qu'on fasse ce changement aujourd'hui, qu'on montre que, voilà, le Comore, c'est une île. Même après, le reste des étrangers, et tout, ils vont venir, ils vont voir qu'en fait, c'est un beau pays. Il faut qu'on montre que c'est un beau pays. Et pour cela, il faut du changement. Et c'est juste vous qui pouvez faire ce changement. Ce n'est pas seulement nous, mais c'est vous. C'est tous les Comoriens qui vont faire ce changement aujourd'hui. Donc, je vous invite vraiment à faire le nécessaire par rapport à ça vendredi. Et d'autre part, qu'on libère nos deux frères. Il faut les libérer. On n'a rien fait de mal, on n'a jamais volé, on n'a jamais insulté qui que ce soit ou quoi. On a juste voulu demander de l'aide à notre peuple. C'est tout ce qu'on veut, c'est d'aider notre peuple. Et notre peuple veut qu'on les aide. On leur a posé plein de questions, on a vu avec eux qu'est-ce qu'on peut faire avec vous, qu'est-ce qu'on va faire et tout. C'est tout ce qu'on a fait. Mais s'il vous plaît, aujourd'hui, libérez nos frères. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait du tout. Juste parler avec des gens, tout le monde peut parler. Hein. On est en France, là, si je viens, je parle, je dis qu'il y a un problème. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Vous n'avez pas le droit, si vous dites qu'il y a un droit ici, parce que moi, je ne vois pas le droit aux Comores, il n'y a pas de loi, je ne connais pas. S'il vous plaît, libérez-les, parce qu'ils n'ont rien fait. Ils ont juste parlé, dire qu'est-ce que vous avez, quel est le problème ici, et on sait aujourd'hui quel est le problème. Donc voilà aujourd'hui ce qu'on demande, que tout le monde, tous les Comoriens soient là pour le changement. Voilà, merci beaucoup. Merci. Assalamu alaikum. Salam. Uskwalelo kada jamara bezi njindo handani rumwambieni ukaya rijana sina wa wananyasi. Wajari rengi wa wananyasi waidi anzijana. Wahanti wa jandarmeri. Wananyasi wao kwa jafanya nungo ikao katsurenda. Sha hariwa onesa. Yezijiri uharumenti. Ni maisha mai yareme mwananti na utabifu wa utumura bahanu wa utoshinda mndu yafanye mnahazi wende ushindoni wende waonise ukaya ngasina mahamengo mine yezindo heliza kade heliziliyo na aboke mondwangalia zenyuba wakaulala warenga daula basa tide heliziliyo cha wa majumba swafu warudi tena wakauha wahuluma katikati na unga ubonze ega mtu kwanze makatikati ya lomanga bomba sisi babani hao ye dernier katikati ke jihuro komor elimuzini ke jihuro komor zerongozo tipia ngazi jihuro komor badi mbapare yoke tumra mraifanya badi lapitani ketunga mroifanya ne babila radikaransenka ne babila kabala ekamdota ha mwende mwangalie elise said mwame checking you helia to iranti hatange vujao zebaiza to lizipuha zisibonti ritizambe halafu leo tujani rongoze mwana mkomore nambe ukaya ebanu zi haki zaho kutujwa banu zilido hauban hu tsawa ujirende mfumato ujirende daba udota hazi haki za hao banzi wakati la magara haja bahoma ala ranjia rafahi sejira ya turakansi ikoni no bala kataka jihati hunu ikoni hasiba mundo ngozinji hauka rishia za doleansi za huwa na monti pia wakomo watu rijuharija baibura hajara njia ikoni ripula zigelegele emrura mwana hadani lemera yewabili de shefu baizabali ziziko mihononi riwone shefu hada rambo hariwo hawararu riwone wabili soti pia mwija bahe wararu ndo hahe baibura ndo hayo mrani mwo zigelegele warwanti pia riwonu kabandu bantu wangatese ya toka ikoni bala ikoni tsile ya hale bahe cha hata lewe wa masuja
eze damu za hao hizo keza kisuja ngade heli warirenga antuka wandu wawoti pia riwawono warengenro ribakiho ikanga sikoni ngargisanteu en sécurité hali bahanra heda ngari dobyo hatari wasudi koni bana yabuke na ukiri leo rikaufanya mkongomanyo la he dunia kamili ikeke jaikoni ifo jaikoni hauka waronisa kasiwana hao waronisa ka ekaribaki ikoni kastina jori hunda na bonga sinemi je hatu ni mlunge no hao nero kaya nafanya siji hatu ikoni yemana hindi dabora ngwandro nemera dabora ngwandro ne majdefu amji abo si wana wa ikoni soti pia ngarongo Mwenyezi Mungu kanywandu ikanga mdongo hulo wandu mtioni wa ikoni ngamjoka ikoni kona kubali kwa hulo ngojo ufanya ja Marseille usiku mabale maleti ya mapesa mjemri hule hauko siku mabale ya mahaja wasaya warenge mapesa watu poshoni warudi wakawareje hivyo plasi wamwambia nikaya kabati amplo barini ngamru hao bahinga misuri kemru haja ide ya ubala valizi oda ikoni heli na ona ikoni heli warengao amisuri ka ikoni kwa jugu mwambia ukaya ngenda mrini ke boko zinde zemaliza watu abidi mteze pare mrengenga mrehule yao oli wa urenga mwene mwarengezeze pare zila magari ya jao dovira mrengenga mjomri hule nori do mrebya nile koti na mtobesheya na minga mwambioni ukaya na mbesheye pia mtomba boshoni shale bunjilio aljo ufanyishi haikoni ndudini elezo wana maradungana sida walorilo rabaki sida delegation ya baki koni ndo kaongo uharume tikamili ya mwai 50 personnes ya sayanjia niwambie ukaya mtire hoja ikoni bami bona jaikoni njajita emana kabati mdo asubuti ndongoza na ikoni kabati njashidi ya boikoni mtawe barongo ekati juhabo tasi imi juhata bakwezi sifanyoza za hangu waluma wakati mangoni hao kwezi ngwande ngondo auka zenziza hatu pia zenziza hatu pia si ufanya mikonti hula rifanya majilisi rifanya majilisi ya funguni balanga nrasaidie befa yenga nzo iheziwa beo msiri mwanzo ufanyiwa bale bangu ngalanzo ifanyiwa yude heli ya ikoni kabana mrulalo yeke majilisi ya janga afanyiwa ile bangu la ikoni ngelo na bezo ya ufanyiwa bahiru si ukabo sonti pia ni mrode ya tango mtangwa yeka omsiri ngofanyiwa si ukabo sonti pia bahemiji ya hatu iyo ya hatu sonti pia riwa ha sonti pia iwa wala lo ikoni wala ngwarishishi yo ya ikoni isidwangamia sha hakika ntuola bangwe langazi jabanu la kaufanyiwa ye reka yorore me majlisi Marseille warutu hali wareme wallahi wala tilo wazungu tilo ajote mapesa da si wasi wala tiazali wala ti system ya katima kwa mwari itoma poshoni hao ti ono François Fillon Michel François Fillon haka de dua ya urenge place Macron lo niyo leo enga mjueza mkondani ya tongesa ya jiretire ha accepte costume ya Ali ambilo koma mrikao lideri wa kamili mrika ministre mrika kazi to manaza za kidaula pia ya subuti ya range costume ya miliari ya dovaya ne mwanati ngono nzaya ne shomajingiyo ngabo watu raha watu parsa hazi onda wala wajoulela kanga oshomaji shabala ngolivwa ngawo ndani hango lelwa na shabala ngolivwa bahia bloke kutika jaka na dro yo kaja jihudi ya jeke kutoka kwa arange mala sirkala julia yo kado ya fainyiwa sha e population ya bakana ke jabidi ya subuti ya te costume helila
hauka mndu wa siasa uoka toda yake tajiri uo muri ya tajirise wa wanansi shaka toda ya tajirise lo pushula hai vahe nyinyi muhimilia siwono nyimba msaidie fanyo hazi turaturu vaheze pare mwanansi alojusu alowangwa tiziwono ndo nana ngwa yabo kama timrusubutu abati jao na kwende haki hanyu nezile zimaliza serikali wala harumwe daula kamili harumwe ya dunia kamili mrujola bahili wakati hiyo wiyo hajuka directly harumwe siasa hauka hizo kazi relwa bahinga njoni mwambieni ni wana wakomori makao wazazahanu watambiha humlelani rifungu nyo watu rifunge mikabaya marumbo kataka hula kataka hunwa no mwene mwasome hata mtimizi bala mtoka utimizi misomo ila mje wakati mwasahamu yavyo mwirenge mwitekangani mke hamabala kamjaparo ifanya mtoreje ibala rakaya mtoreje ibala wazanyi tabwaka uyona kamba nino mjoka ujamuonishe mwenje wakamba nino mjoka ujamuonuse maji wakauvanga no mbanguwa mabakaya mwana yinu de tomale hangu lewo mtokubali wandu wazima wamsasa nyenyi warengentia hanyu wafanya hanyu wajuko hanza wambaendisi hanyu mtu amini yabidia wanelewo timbaba hangu yabidia wanilie kumoria lewo timbaba hangu wala bala mrundu hazi mana yedo retreti dabukoze fikira za hizi sazirumilwa hata ziondo daraja ngibidi zikazebala ya shababi ya renge ila ni mana kwa retreti sino watujo panyala za tao ofa hao sha mruka mnamana mtiti haka kakanaki haja huwa haka na daraja haka na akili ya ulela daho ya ulela nsi ya uwelese maarifa usoni haja haka mrundu hazi akatiba haru watina yula mwana haregerele harede hado dusujam ya umlela ya umwambia kwamba utendebara ba usiku wa leo maharilo niyo zanongozi shanji utendebara tujuda nguo utendebara tujo sindiho utendebara tujo fanja bahim mwana nde ulelo mbaba ayo wakati ila abonga ni ani Mungu Mwenyezi Mungu kaya ushababi wa ikoni koti hawochi ukosuku hamaudu ushababi wa izintana nta za komori gazjo wasuli ikoni ukosuku wa maudu lejira heshababi ngaljo wonisa ukaya wabalighi shati demaha sidemaha megomine ndoni yo megomira ndaruro ndiyo tidejoko wonisa ukaribalighi yajoko wonisa karibalighi da gorita wema ye situation ya komori ye maisha yako mwana mkomori ya shanji ye maisha ya mwana mkomori ya kutoka kangulindo mpaka manga Emanarele warajali msaidieni dabuko msada unuko jalisa lewo shari unukaya mkomori wa ye hamba ukaya hundrani hundre sonti rikayenro baye nive kekinaza walilao yabongele wotika ujani huone bosule mwana mahangu nikwambia ukaya kweli njema waritanga orjerwa heli kweli yakobe yonjema waritanga urjerwa hele bango la kobe yonjema waratanga rijerfanye pare ya kobe rijitino mwenje rijitine telefoni sha eba kazi na kukaza banu lewo haukale wote jani mwambie ukana ngana nzo ujitenge ngana nzo ushinde ulele mwanaho utininde nge mwanaho ededikoli haukanga mina mzima ngali baharo haunga mina wailinga ni baharo nekeka timuruka ani banuga ni uniko ikaila ka doni ufanyiao shaitike ila obligation babine na redeha vamana na abonga bo ti yabidi hulele tina ujua nene na himise eta ya Faransa ni wameuka na mangale taslimu mrudi mangale mwana Amina kena ukiri ekate di harmaita ya Faransa bona sanulo hiyo anjwa baukaya taslimu ngana njanja mwaliko liku wewe niwaambie eta ya Komori ujua ujitamkuwe wabiukana
ye mwana hangu katusoma kartina mafundi na mriveshe mafundi shatido ukaya lewo ija daraja ya ukaya mimi nga mimanga shange bidini live fundi ujoka usomisa kobe Komori yo toni sahaya rikubali ukaba uzozi unga zila rinwe maji ritsungu de hata tijida hubi hata katujo yora kaudovira hata liwasulibanga ili jeri shada ne kaze ukaya dabura wahemba nyumba shati ukatena rubinga topare temaji temwenje ye habasa waka hata matolewe baiza mashirika sakabanu rakaudoja rezirenga reziliva zemtinianize pare zitolo atabasa kengaranzotie mpaka mba ikombe shakartuzi Paris abangi amutina hoda hule lotoka shababi mkomori ngani huombo ujuhe bafarahani wala hazalo manga aleleshi hamanga kajaparo ona zitabuzi wonao shabuzi partage mwambia kutabiho bahajwa haja shamuhini wala lolo mzungu kajaparo amba wabehetra kabahanu shaimana ya chuha dabwamba kutabiho il est temps s'il vous plaît d'apprendre à se débrouiller tout seul et de laisser l'assistana à côté. Ya assistana kartuita hakomori kartuke jamlingana nanyi mana ngarjoka ni warikao nganyaze fikira zanyu nganyaze akili zanyu msomo ni wananyasi blokomori iyo ke jalingana nanyi mdo parabishara ola ya tuahia timizi ya dunga ufanya makesi na tijindini afanya kesi ye ya ndo bakari ngoli mdunge kazi haunge nge procureur haunge nge prefet ngulindwe namko batu kambile ubalando ula hazini bisharamu ule manga ya mwere ranzinga mbali ngulindwe na commissaire joka ho gendarmerie mpaka bishara ya kule mna ordinateur ya bidi yafanye hazi na la muheriza mbele abantu si wa Komori rijarda inye Komori wewe polisi ulo mahakama wewe mvikanga harwe hifadhi hate mnaka bobambao wa security kutunikiwa shangari zitwa mwaze chirankari ndi mwereyani leo rijarka mwambia ukaya zihaki zinu zinza hani zo kodi zo hani zo haki mkane ordinateur zo haki mkane telefoni zo haki mkane hizo ikabidi ukaya ze posto za nyundo nizo ya serikali ndio mikeni na hizo kazi na ujaraha jakasha babi ya juha ya onazirisa ya rengetinu ya itabaraka boiloni yo hauka Mwenyezi Mungu hajailia harinika zisiwa zema za Kantindro nana rishesi njema ya Kantindro hauka hakika eka rishesi nge kontijuba lushamtilwa kudro matoni ne Mfaransa na mimi ntina uparo sute ne Mfaransa ridolengeze Faransa baherenge majaya ejaita Komori kweli mi Mfaransa sharida mya hangu ya Kikomori haruma papie mi Mfaransa sheka dedamu neze fikira ne hamu ya Kikomori sinaoda hule ngani ngombe ni msamihi ekatirongwa nayi babonja benza shadeze longo heliza haja nrudi njuze kaya hakika wananyasi warengwa waili abasa waili duwalie Farhan nashabu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Hamade rajo bijini razamba ngamjuri samihi mijikao iprepare rirenge rijali hundwa neleka fala wananyasi warengwa ngamjuao kaya maudu ngarigona nao ikoni 15h sasheda karona na hiyo sasheda ngarumbo Mwenyezi Mungu mje hawinji mimi ntumwa liani kana mrege mapisi mje
haini mndu nafanya taratibu hata ya hundi ikoni haini heli ya joka huja ikoni reka ngujoka huja ha bisiklet reka ngujoka huja hemindu reka ngujoka huja hagar alanage besho ngujoka huja alanage manara de faransa alanage atutonda ikoni alanage ça mérite ula mjika umerite rifende alanage mratiriye shana jiunde ikoni maudu insha Allah riwonise ka kweli ngartabi hao ezihuru wana hatu ngartabi hao ezihuru wana umatu ndio wasoma wajarendo majungule na huomba Mwenyezi Mungu ukaya hanyo tipia ngamjo kutende mfikirio wana hanyo rahamu jafikiri nafsa moza hanyo inshallah. Naam, samahani ngabo swala surtout mwanamsho watu wakaurirongoza shizungu amfikiri swala ilo kaljambwa de namna ukarkanzari muziseni kwa mahala ni mwaka ulenga mwaka uzungulia rumunga zeja eske kamjaona tabu amfikiri kama mweluha ila karjaishi ambabe ngujozeleza sha kairi ni zame mbabe alafu yaje ya zunganye hanzira za shilebeo handani ndo shukuri ya wakomori liraona wahafilia warirenga harma mabavu ya hatu ukayari jihundu arimwa omji wa mbeni mono eheli omji wa mbeni wajimobilize wakanti wakaurinda riroha yabo rinji ya harimwa emitsami huli mono eheli zabari za jiri ukara lisa lawe wala rangi salamu tena Jamani wala skulara lisa mama ngarke na lisa mudi wewe finalement ariwasili harma omji wa fundimba yuzio na bata mono le bangu heli wa bale bangu masihu mono ze harma ze réseaux sociaux roha yabo ngaranzore ne bitamihuli rede rabhe misajatu bitamihuli siono mastajabu siono ajabu humjini bitamihuli kairinzi renge ushahidi wa Komori vanu wazione wale okaya emashababi ya Komori walio leo wasawe leo okaya undo wakati okaya wademie mwana mkomori okaya ridungwa maala na wala wajomba ni hifadhi ya hemara ya Wakomori baada rijao membwambwani rikana magari maili na moto omoto ule renga bilisi watende sikartina toramo hata kangarewe majeshi ritswa dunga dingoni hatari wasulimitami huli ridiro no valardi wakau hawaridungu beho jabala siono wandungu bien sûr engono walona pare zawe hawa jone mbio kwa jome min lo ulani rorao torutu sasa nyamna gari wala sene daraja hata siono mbaba ni okamba banu ngamjwa sulimbaba ngolo wandu ekaitoka wani parisa sha ngabo joka wandu waone zemfio zijoka urihunda oka wakati wakarenga bilisi abwa balaza ni kobo yao ile wadingo huo wandu alafu baada nenda bala tikupe a droite wandungu toujours mimi hikma yangu ikaya ngebido hani nzia ijoka shanzia ijoka ni samivu helioka kwa na hundouble yende za hangu sende hata tiwasulibo omsirjwa juma tonoka ndoko de la banu ntuhenda mide na tojimisa badana hima wajara natale gari savonti wabahiza mzima hodingone ada wabahiza mzima tabenga ngamonoda hu kwa jakana argument bwa Komori zohamba aritiviri sans interdit holaba lo savomsirjwa juma tamba eizo nezenongo bwa Komori zjoko tone ndo gendarmerie bunge bido ndo gendarmerie tamba haram nifanyie peve besho ndaba hanga mjeliva miulane rema lamanda wakati ndo wo mitoliva hokanga aminikaza malizila ngazilezifanya we parendwari yao hununga mjoliva urengocho poshoni shanga mjoliva itijoka ajali wamengonde ani untabishe bure ngojo kuna joliva baba hata mamito joliva mauni haraya alafu baada ya enjeza wala ngwanzo asise mwana mshango asibonti bishara afu baada bishara sabonti ngwanzo arenge bishara amba emihindi kominja balagari mwamba ngwanzo msisao yibonti ngwanzo mbalenda gendarmerie bahavir sans interdit emihindi mina code de la route e komin zotinonzi jwao emihindi wasaila watu twa mitamili wakavala mngune wabariki
wajabala wa haramu enge jojiri shaka mnaurengwa na nyasi wangu wari sisi wonsi wari balia wari wafanya mujuza hokawambo kanga mtungoni mabo mserijua juma banu mrivesha message mwakanza mriveshe homa tsoni wa majeshi wala wahimilale garla hangu bali simibala tibehe message ishara habe message yahe mwanyashi razida habe message yahe wari biti mahala hula hata tsasinga sivanu ngarzambao alhamdulillah ngarshukuru Mwenyezi Mungu sharishi yakaya wasia warenge razida wamdihimbu wanjahom hoda honi hao wamenyele dahula hahe ebenge yo maskitifu mahu maskitifu ya ndeko mod ikaundo banda waswili shatsu jatishi ya yokaya arila gari walitiz emipira walifusua mipira walipasua odo wadingo walipasua odo wadingo bengi au maskitifu bwa komori hokaondo wandu wabidi wabirle amani ya komori wandu wafanya ondo za kazi rendwa yabwe mwana mkomori ngoli ndongo hamazin jazinu zido jenda na ondo wabidi warivirilie hokaya otsi wanadamu mafujari ndo wakando wakamenya le gari shaonda la hifadhi wabidike warivirilie ala kulli hali ijo wakati yoka mwana mkomori uelewe faliki ya dunia heli endao ne heli dunia heli ya komori ende siwao rija riwasili harimwemba jini mwono ukaya rambilo ukaya ngo ihongo arizi yao shasiri takali Mwenyezi Mungu rende abo funila mjilo lonja funguni wakaya abo zaidi ya ndu wanane warimisa riwani kaza papia za ile gari Mwenyezi Mungu atoa mato kwa jarano abo hata wabu wakanga Mwenyezi Mungu atoa mato riviri nja fumbuni rifanya za barzat bal hata prefe hajaka anso bunjilion hakabu hakahisha za baraka uzana umisoni hanja masera bahesha mwana nyasi akarongo hambokaya shababi ngena rongoka mruzi haraya mrujo zihara heroho mrujo zihara hema kaulu mrujo zihara homhon wakati ula mzeha anja masera hajuhaba la hata msakalo watu wafumbuni kwa jamba ya pasi wamrenge ribirono mujuzai hokaordo ambokanga bidore nderale mbahinu rijojor vire yiho shanga ribira urifanye marshe hunu fumbuni warita honziani rizungu sefumbuni kamili hata rajo kahenda rendera rastere rija rambilokaya wadi waja gari la saya ngali jao la majeshi lijeli rirenge wandu wafumbuni warirenge waribiti hobarini wapaswa emilima wafanye nizofanya hata riviri hata oronu ngasibanga zambao ebenge yonde alama ya bidimu leo wa komori haka Mwenyezi Mungu waelewa falsafa yoka mashababi ngio oblige abaha warengeze dhamana yoka wabadili ngamkauswe mwana mshohangu yazeleze shizungu ngio wakati ula rjeru waswili. Assalamu alaikum. Donc, comme il a dit mon frère, je vais le dire en français. Donc, par rapport à toutes les excursions qu'on a fait, par rapport à, par exemple, Fumbuni, puisque j'y étais hier, j'ai vu quoi. On est arrivé avec l'envie de changer. Avant d'arriver, on avait un peu peur pour voir s'il n'y a pas la gendarmerie ou l'escadron ou quoi qui va. On est arrivé, on nous a arrêtés. Heureusement, c'était pour voir les papiers, si le bus était en règle et tout ça. Ils ont vu que c'était en règle. Le souci, c'est qu'ils ont aussi regardé qui était dans le bus. On s'est un peu caché, pour dire vrai, on a mis nos masques, on a mis nos châles pour les femmes, mais ils nous ont quand même vus. Ils nous ont laissé passer. On nous a laissé passer, tout à fait, par rapport à ça. Donc après, les Fumbuniens, ils nous ont bien accueillis. Franchement, j'étais vraiment contente par rapport à cela, quand j'ai vu comment ils nous ont accueillis. On est rentré dans la salle et tout, dans le foyer. On a vu un peu, voilà, on a parlé un petit peu avec eux et on a commencé nos discours. À partir de là, au départ, ça s'est très bien passé, hein. Franchement, ouais, très bien. Et après, il y a le préfet, je ne sais pas ce qu'il avait. Franchement, je ne savais pas, même j'étais étonnée, je commençais à voir, qu'est-ce qui se passe? Il était content au début. Ouais, c'est ça, il nous écoutait, tout, tranquille, et à un moment, ça y est. Et heureusement qu'il y avait les Foubouniens, les jeunes de Foubouni, qui étaient là, qui l'ont attrapé, qui l'ont fait sortir. Hein? Nous-mêmes, on a voulu partir, hein, parce que nous, on n'est pas là pour qu'il y ait des bagarres ou quoi que ce soit. Au contraire, on a voulu que ça se calme, qu'entre eux-mêmes, il n'y a pas de bagarre ou quoi. On a voulu partir.
Mais les Fumbunia, ils nous ont demandé, s'il vous plaît, restez. Terminez là ce que vous avez besoin de nous dire pour qu'on vous écoute, pour qu'il y ait ce changement-là. Donc, pour eux, on est resté. Franchement, on est resté pour eux, pour montrer que voilà, vous avez besoin d'aide, vous voulez qu'on vous explique, vous voulez savoir les choses, on reste pour terminer et tout. On a terminé tranquillement. Ils nous ont demandé de faire le tour de Fumbuni pour montrer aux gens de Fumbuni que voilà, Mabedja est là, ils vont nous aider, ils veulent nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de ce pays, tous les problèmes qu'il y a, ils veulent nous faire montrer les yeux, ouvrir les yeux à ce niveau-là. Donc on l'a fait, on les a suivis, on a fait le tour et tout ça. Et encore une fois, il y a le préfet qui était là, un peu assez énervé ou quoi. Mais on lui a montré qu'on n'a pas peur, on va tout faire. À un moment, il y a l'escadron qui arrive, on commence un petit peu à courir un peu partout. Dieu merci, il y a certaines personnes qui nous ont fait rentrer chez eux pour un peu nous cacher, voir qu'est-ce qui va se passer. Les gens de Fubuni, ils nous ont vraiment aidés, ils nous ont cherché des taxis, ils nous ont payé le taxi pour qu'on puisse partir tranquillement et se retrouver en groupe. Même nous, on n'avait même pas nos téléphones pour savoir « Ah, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où ?» Les Fumbuniens, ils ont tout fait. Ils nous ont dit « Vous allez dans tel endroit, ne vous inquiétez pas, le reste de l'équipe vont arriver. » Et c'est ce qu'on a fait. On s'est tous attendus, on s'est tous retrouvés et on est parti. Donc déjà pour les Fumbuniens, merci beaucoup à ce niveau-là de votre aide parce qu'on serait peut-être avec nos amis, nos frères en prison. Donc merci beaucoup à ce niveau-là. Mais on est là, on va rester là, on n'a pas peur. Je vous dis la vérité, on n'a pas peur, on est là. Donc merci pour tout. Oh, merci.